for the second illustration and the last illustration for accounting for income tax. So this is duha na, no? Nanay deferred tax liability and deferred tax asset. So these are the following information for 2025. Na si accounting income, si non-deductible expenses, non-taxable revenues. So these are the permanent, no? Permanent differences. So meaning if makasulod siya kang accounting income, nag-record si accounting income ani, meaning never gid na ma-record sa taxation. That is why nga ginatawag siya nga permanent difference. While these doubtful accounts, di ba, the doubtful accounts is an expense nga gi-record nato, pero sa taxation, since cash basis sila, no, like gusto nila na i-write off gyud, ayaw pa sila mag-record kung na-write off, so wala pa ni naka-record sa ilang expenses. So these are temporary, no, temporary, because what if nag-write off, so possible nga mag-record si taxation. So dili siya permanent, temporary lang siya. Estimated, no? Estimated warranty cost expense gi-record nato 2025, but again, in tax purposes kailangan ayaw pa sila mag-record kung na-paid. So in this case, estimated pa ni siyang expenses, gi-record nato sa expense, which is dapat wala pa, di ba? Kaya wala pa kwarta nga gipagawas nato. So this is temporary difference also. Accounting depreciation, tax depreciation, lahi-lahi sila. So nya, mapakita niyo nya, saan na sila. And then si gross income on installment sale in accounting income but taxable only in 2026. So same scenario ganiha nga nag-record sa income, which is wala pa na dawatan, pero again accrual method, accrual basis ang accounting, nag-record na ta sa income bisag wala pa nakadawat sa kwarta. And the income tax rate 30%. So ang pagkuha na to ani computation, kung kuhaon na to si total income tax expense. So in this case, so simple naman po na kay since isa naman ang income tax rate 30%. So again, ang pagkuha na to ani is the income, accounting income, which is given 7.2 million, and the permanent differences. Okay, mo gina ang mo gina siya ang pinaka formula, no, ang sa pagkuha sa accounting income subject to tax, which dayon nga himo nga total income tax expense is i-less and i-add nato si permanent differences. So natay non-deductible expenses, meaning dili dapat siya i-deduct nga mga expenses, pero gideduct nato siya sa accounting, pero ana sa taxation dili dapat. So mauna ang mga non-deductible expenses nga ato gideduct is ato siya gi-add, no, ato siya gi-add balik sa accounting income. While si non-taxable revenues, so ana si BIR, no, ana siya nga dapat, dili na siya taxable, never na siya nga matax, no, never siya mabutngan sa tax. So katong income nga ato gi-add, kailangan ihawa nato siya kay again dili siya taxable. Okay? So i-less na tong non-taxable revenues, i-less na to siya, ihawa na to siya, and then ang katong atong mga gipanghawa nga expenses is dapat i-add na to balik, no, sa accounting income. So ang after din ana, no, mao din ang accounting income subject to tax. So actually dapat wala na ning gibutngan, no, kay maka-cause nig confusion sa mga maka-cause na confusion. Or since nag-less na siya dana, so dili na to nibutngan sa parenthesis. Ay na sa parenthesis. Since nagbutang na to sa less and add. So i-less na to siya ani, less and then i-add. That will be our accounting income subject to tax. Times 30% our income tax rate. So mo din na to total income tax expense. Okay. So para makuha na to ang current tax expense, kailangan na to kuhaon ang mga temporary differences. So una, no, nata dinhi ang mga expenses. Actually, our expenses. So actually gibutang naman ni Dani na naka-consider na gibutang na ang kung unsa na siya, kung deferred tax asset or deferred tax liabilities. So actually confusing gini nga kuan, like unta wala ni gi-ingan ni kay mas lisod siya ma-explain. Unsa man pud ni Dani, income statement ako, income statement una siya. Pero nga ni pas masabtan ninyo, no. Ang doubtful accounts expense na to na nga gi-record sa accounting income.
wala si taxation, wala pa kay cash basis ta. So karon, ang doubtful accounts, no, is an expense. If natay expense, mas gamay ato ang income. So therefore, if mas gamay ang ato ang income, no, ang ato ang accounting income kaysa taxable income, natay deferred tax asset. So therefore, ang doubtful accounts is treated as deferred tax asset. Okay. As we can see, deductible temporary difference siya. Meaning, naa siya'y possibility nga in the future, ma-deduct siya. Because again, dili siya permanent. No, timing difference only timing difference. In the future, naay possibility nga ma-deduct siya. And then, the same as the warranty cost, this is estimated warranty cost. Gi-expense na to siya, pero naa sa taxation sa BIR nga dili pa dapat. So meaning mas gamay atong income. Since expense man siya, so nigamay atong income. Since si taxation, ingani muna. Nag-record sa expense. Si taxation wala siya nag-record sa expense. So kung nga na lugar, unsa may result dana. So of course, since si taxation wala siya nag-record sa expense, mas taas ang iyang income. Kita nga nag-record sa expense, mas gamay atong income. So therefore, natay deferred tax asset. So kung ito na na-plus kay sa duha kay more med kun sila duha ang mga deferred tax, ang mga deductible tawa temporary difference mo na sila duha. So mo na sila. So i-plus na to sila mang total and then times 30% mo tong deferred tax asset. Okay. Next is accounting accounting depreciation. Accounting depreciation and tax depreciation. So as we can see, ilahi sila og amount. Karon, makapangutana ka nganong lahi sila sa depreciation. While wala man gud ta kabalo kung unsay gigamit nga depreciation method sa taxation o depreciation method nato sa accounting. Kay basin sa taxation, ang ilang gigamit nga depreciation is straight line basis, and then since sa ato sa accounting, wala dili man gid ta mogamit og straight line, like imposible, like kapit na gid siya mag-imposible nga mogamit og straight line, no, nakadepende man gid siya sa unsa na siya, no, unsa sa machine, sa equipment, no, unsa ka gamit, di ba? Pwede siya sa kung again, di ba? Dagan klase sa pag-depreciate, dagan method, dagan ways pag-depreciate. And then basin sa taxation, straight line basis ay gigamit, so that is why nganing amount nga nag-arrive and then sa ato lahi. Now karon na excess tax depreciation. Kung i-minus na to na siya, i-minus na to ni siyang duha, ang result ana niya is 240,000. Now karon, nganong na deferred tax liability man na siya. So again, mas dako ang depreciation nga gi-record ni taxation. So meaning, kung mas dako ang expense nga gi-record ni taxation, mas dako ang income nato. Di ba? Gets? Mura na siya. So meaning, mas dako ang income ni accounting income kaysa taxation income, sa taxable income, natay deferred tax liability. Mura na siya. So ikaduha is the gross income on installment sale. So again, sa installment pa lang, probably accounts receivable and sales sa atua. Wala pa tayong nadawatan ng kwarta, pero nag-record ng tag-income. Kaya again, accrual basis. Pero sa taxation, wala pa siyang ni-record. Kaya again, wala pa yung kwarta nga nadawatan nato. So, that is why, mas dako ang atong income. Kaya man nag-record good tag-income, di ba? Nag-record good tag-income. Meaning, mas dako atong income. So, therefore, natay deferred tax liability. So, plus nato na times 30% mo na 108,000. 108,000. Okay. So, after na tanan, so we can see kung ato lang ni siya plus, no? Plus and then minus monetary taxable income. And then after ana, ganong naka-plus, ganong naka-minus, of course, asset, liabilities. Umaro na siya. So 7.8 million times 30% matong current tax expense. Total expense, current expense. As we can see, mas dako ang ato ang current expense kaysa total tax expense. Nga naman, tungod sa asset. Natay deferred tax asset. Because as we observed, mas dako ang amount ni deferred tax asset kaysa deferred tax liability. So, ato ni Kwan, unsay pilang difference ani nila, na ba dani nakabutang sa next wall ay? Nakabutang ba? Wala.
Kaya wala. Wala. Wala gid siya nabutang. So ato na lang sumakon danay wait. 216,000 minus 108,000. So naay 108,000 nga actually benefits. Benefits na siya since mas dako ang deferred tax asset. So i-plus na to or I mean kung i-minus po nato ni si kuan wait. Kung i-minus nato ni si current tax expense sa difference no sa actually si tawag na DIT man sa tawag na deferred interest tax expense if ato i-minus ni siya di ba ang difference ani sa deductible temporary difference and taxable temporary difference is 108,000 kung i-minus nato na siya sa current tax expense nga 2,340,000 mao na ang ato ang total income tax expense. So unang po na sa to journal entry again no ingani ang journal entry interest expense which is 2.340 and then payable interest payable and then debit deferred tax asset and then credit the interest expense nga 108,000. So for the income statement accounting income 7.2 actually abon mo na di ba income statement the income and then the expenses. So actually ato tanan sa accounting income na income na tanan na minus ang expenses ang atoan na lang i-minus is the tax expense. So the current tax expense, liability, and the deferred tax asset minus. So mura, no? Mana din atong net income after tax which is 4,968,000.